mayong adlaw mga insan, maman sir. Ano tapos sa atong laing video atong pag-iskutan usab kini ang atong former President Duterte nga diin man giaresto nga wala gani rason o tarong rason nganong ani pamaagi ang pag-aresto. Kining presidente abaya, ma'am sir, kung hinuduman na to pinakamayo o bagtik nga tagiktik nga presidente nga dati pang mayor diri sa atong Davao City na daghan kasang nahimo kining mayura ni nga nahimo presidente nga si Digong, gitawag na mog Digong, Tatay Digong, pinakamayo nga mayor kundi man siya di sa gusto jud ug unsa man nga klase nga dili mayong nga direksyon sa usa ka tawo, dabi na kanang mga drugs, mga tawo nga nagbuhat og dili mayo, dili gusto si Tatay Digong ana jud. Mo na ang iyang mga palisiya o mayo siya umudala sa balaod. Diin man katong niaging naman nga mga pandemic wala ta niya pasagdi. Nagbuhat sa dako ka solusyon makitang kapwa Pilipino makaluwas niadto mga maniaging COVID-19 nga gihimo ni Tatay Digong ug daghan nagka-benepisyo diri. Dili lang diri sa Davao City pati sa tibuok nasod sa Pilipinas, di ba? Kisay mo adjourn na nga dili tinuod ang akong istorya. Ug ako pasultiyo na tinuod kay daghan nagka-benepisyo. Dili siya makakuha og diin pagtamba sa mga bakuna nga siya may produce dayon dahil sa nakakuha og asa nakaduol og lain nasod nga magka-produce og laing pangkuan sa bakuna para mabakunahan tao malayo sa delikado nga mga klase nga gitawag na tong nga kagaw o COVID-19, gitawag to COVID-19, di ba? Sa dihang niabot na gyud ang punto nga si Tatay Digong nahuman niya sa serbisyo o karon di man lagi mudagan si Mayor Sara o presidente kay nanguyab lagi ni si Bongbong Marcos o karon nahimo ng presidente nga siya na mudagan tungod man kay lagi ko sa kamaayo nga tong Tatay Digong siya gipadagan. Alam mo boss ma'am sir nga sa tinuod na gyud atong balikan kung sa kamaayo lagi si BP o si Tatay Digong pati ang tatay o amahan ni presidente Bongbong Marcos karon ilang ipalubong sa bayani, di ba? Mo gini tinuod ipalubong niya ni uyon po si BP Sara na kay lagi gusto po siya kamayuan o kahapsay unity team ang tawag nila sa una. Wala man daman ni daog si Bongbong Marcos ug nahimong presidente siya nahimong vice si BP Sara doon man dito ka untan kung anong inani ang nahitabo karon nga gani ang mga kapulisan kulang man sila og kanang respeto nga unta sa panahon ni Tatay Digong nga gitagaan man dakong benepisyo, gitagaan dagong sweldo, patang ng sweldo ngano ginani sila pagitabo nga walay saktong rason namo tatay korte diri sa atong nasod nganong dito masaling nasod gidala ang nagabutang sa Interpol deviation notice sa dili man di ay red notice. Ganong gidali man usa may purpose sila tungod ba sa politika o sa ilang rason ngalong wala mas sila nihatag mayong balos sa kamayo ni Tatay Digong nga ilang amahan ni Marcos Jr. ipalubong ni Tatay Digong sa ilang lubungan ng bayani nganong inani mang nahitabo dapat nihatag silang dako kayong balos kayuhan kay Tatay Digong, di ba? Diyan na po ma'am sir ako comment kamo ri balag